Gori rata saba zaman tenewa obzinda kudogo centre west solom minisen singeta ko batuma tika laga na ba put laga na ba tiar puta sembeda pelogo bang pal tum zis la wotone wakat kanga tam tenga ko mbir solom bampa ma kom enanti basar kiba ne syndicat ko exception bonti sinatik amsambi se bayda television get bala kelada ba ifa gel kepne wotone et kiba wakat la wotone yasida Bangati Burkina Faso go nerata WhatsApp Christophe Marie Joseph Dabire zaman tenawa obtoni ton element of sonsa kudugo ya sentik neps man giligri region amba poussé renep senkian kudugo to en consort de sopa lebson to kudugo ngana kontale obnan to en consort ne pakra nge paria sa vie consort to nan tuk sopa la nan kara ngugo kudugo obsambonde circulaire so yegse din wa fangel kape ya wes comme things nan pam la wotone Wambe kuduga adama giti lada olo la nanto pa ma ministre ko sekan ministre ya ministre singa tumbeda Eric Buma bamla wotore Hantere tonda waka ne rire wa consorti tumko sing e tuma singa me asame benere a premier ministre wa consort nore to pak swekanga e rilo pore e iyameti kudugo so kasengen de kudugo a pakra ya 1956 la brum paka wateka kudugoram gomame obu bosame tubni gudron koba ti gudron kedam ti kolo yum piso blazaka la gudron un papa mi ti président Rochmar Christian Kaborwa yisnore ni Burkina Faso zoran paninga yis ligidi enta miliara nahe nan tore ti soko ngapa mugudron e a sore nan kar kudugo njiligi nan yosko dapoya Burkina PLC gode ntige jiligi polo senefa donc il y a tout kassenga nan sim kudugane la kiwoyo bla ko entrepreneur dama to ti tumnasa sorame anan kin gare routière palra hinnamewa banque mondiale me yaka ligidin passé tinam me gare routière palra on kudu transporteur dama ni transporteur ni yi tem sataba ngwatu kudu kane rende na posa koramba ne pango ti sampa mso ya kode ton son koda rikana yi fafara ya linki te lagana batiagar puta sembe dape logo mimti bene ya korbu total manda wini kam koda bu total bebe ne zenda manda me ti sabise ne bumnik fan ten songe en kan tonk ni zima golo bangati za mtene wa menese ni singeta ko ba tuma zekab na ranan to kanges bang pal ze lagana batiagar 15 tum da pora bang pal sa ya point ya ko son ko zan ting yam sa wum faran kirete bomti susiere ya ko son ko ti ma ham tengre la nyoda be nye paria sa ko da bise anyaka pa kentenga ye ya bang pal stum la woto ya linan tik ministra to zekab na ranan to kanges tumda obuni kam nentu kanga ya bums na eto on sang Burkina Faso ramba bang palse ko bana keng tawre ministre sun wa ngile gidwa anon ba ko da nyewe ba longere en 5 tonk na Élysée Cabré et pam vena adia ko na ken pala sentendi kaman zero la ko ba ministre ne poron damba amma kwarab sin yi ganzurug la le province apora zekob na ronwa en anges la na poron obuli dam tup sun no mame ne zeda mano na ken palab son wa nya zikanga poron ya model nankite ti ton tome ti tomata hawa kabe biton ko tomata lebon ko hatata nyodo ti aubergine hawa kabe bilko aubergine tata nyodo la yewa ton ndata ton wa yewa ton yam ya tum ya suma tum hinta nyodo ti ton dat ti rumbe ni ton do ministère ni ba tumna la naba ni para ti ton yam ya en tout cas roto hambika ya bambo nase la nasa ta 1000 mètres carrés ya hanan tum ti tum da yisoma ti ton mi ti sura kawa asakame ho ton ya ndika ni Burkina we safa san ya ne sobla ninga san dikana ken pal kanga anama kangi samikam ta sakadame hipto lo ndo so meng zan ko bana ken kanga point buligdam tu sunno mame ne minira kagre mamsula no napo waton ko ba minire wakaruna nebo tumnunta beta fangili minire yela me bamna songa tondo
ko tum pala butu no wani kanwa bam nan ton ton ne bam bang ba to woni msan zima ne wala ton me temsan ya tulo wala temsan tar zulu ni ba ta somolma yi wala ton na mana an ka tikne ton me tenga bangre bombura taba fangilin ka temma show yam temma wala oyowa imendo bombura ka temma show en ko to wonde ti net fa bange ti bo na pamandi ti burkina la waye la de rabo ti net fa pam chuli ne ba fa ka te pam chuli gede yor la ninga sambe ko bana ken pal kanga pourwa ya ti sen la sipolo ko la nisba wala zed bud la nisba yam sandate itima na la meti zulo ispabe ale abun son pa yur ko musro ale abun mesen ken hello usro bala yum da wakat fa yam tima na izero barka Elise Cabre baralit lo sampa me mintu koma ya wazeba na song arambiga yarin kete minese ni sengeta koma toma yolomda Burkina Faso na keng tawre zame mamme tala kenne sotoka bangete kenga tingni sumbonti tam tenga kombi solum ya koma tiel so sokodi sandati nembuda to rampam kom to singtu dan to likinge se tumna na kender siya toto wiganan tum kanga sangwa tumsa wigam tia nepson nanda tuspis nas la yopwe lasnam pam koma kominda mana se kombi solum rende na wigam tia sentik rembul firse nan tum kanga rende ministra sangwa mbe sotoka ya ba Gerard Somé la Rosine Ouattara Zinbene la tumda na kendre Elise Cabre projet kanga sagre ya ta tonk di province zang ton pam ko yolom nanyu santu ne komzi gab son pam woto tun ha wa gemi ti ko mangina na porame tun na giha ko na rendika libo ziga taba man fura ramba kila yi fura ramba ko fore le pa ko kanga donc ne wa tun tiram ti kani yu piga ndawdi yum pisi hankani tun hin yal hin gela tum gela me ti kani 2040 donc kani yum pisi tumda tuma ana kil ko mana kil sekaniba niniba paata kani yum pisi ko nyud kana li nyok niba hani tumna nan tum zininga we la nifa ketum borambala tun kana ngu kani yum pisi wa tun lilatun ningu randa tin get koma hami kam to ko kete a wo haya tun le pa tumda panga ti ni bata pa man passe hami kame ti kuma pang wora me ti tun le team system la tun karati ti kuma poni bay ramla ni sabsan pam ko yolok ndong li dab sinogo la pour governor bark ni na ken la ningab sandike an terre bam yella et suria nogo singne li wana tu fura ha bidan tabata mana satorama ni song tondo la song ni mbui do fa donc tun suria nogo tun pora mi se mi ne pora ndamba dar pour governor ne pora ndamba dar er pour tenga naba mi serok ba yak tam tenga na man to tun suria nogo ni mbui de suria nogo donc wam so ko ton gombe yemre yet ese vanda tinya ko bam pui vila ta ba ton na sakan tun ya d'accord tun suria no ngi gam te suno wo so ko tonno wala ze ka karan wanda so honet tonna da wala to mana kena to tun po bala bala ko so mo da kompanga wana kinga pun da tore ne projet kanga ya timbono sona man bam piswaila way annam pam ko yoromda kombi la dam poussé sembe dulugo IPLC kombi pour un pas sapone L'Église sont 50 kanga pogain ya 4 milliards tabo la tuspis nous la zaka barka bazera mane pongo mosa dan to ambasa ne syndicat ko so sanda to singra ba ya tun batu mitba syndicat ko ise siyam sa ke la tara yam do to bonum ba ya longer wonde ba syndicat sile sigra watangi syndicat yam do sile sigra me syndicat watan dikin sakal woto ne be nan sinan tok sile sigra ti sangi bi zinget syndicat yam do ba son ya tun do son santa bam pisi ya go ne ma kiba kitab tum noy la biaknya on be tum singa mana fiatmation yis benen to 15 commune wal namba posé top bene tuni no arab sandike zilikir ki rasma yibsun loga ministre ning singeda ke ba to da wan yida go nema tum ke ba kitbala wotone
ya ren kiti syndicat ni ngam sambonti sinatika wini kam tine ministre man nyak ben TMC se te pian commune d'amoi ya bum sam patu swai patu na kendri la rab ning sin bebe nen tom kanga aria sna komus go ne ma kiba ketap tom noy wakat ning rab hambe tor men kelo yikum gilli ren de tuni sekaya sam ba men kiba ketba yiza man tenewa bujili kir kiura sam pi la way wordakane ren sinatika san wa serni buida nan konkoisa mi kam tia Bernard Kombelam ne Landry Solozin bene la tumda balab ket ya Elise Cabre Zelikir kiura sam pigla way son lore kiba kit batum tum basulla son bonti sinatika sekataba nan convenam 5 ne tumbu totor son tume tapabum son wa bam tum day obuliga meti mars ki son lore ya tum son namal bam ko basta la pisopoe la gouverneur yakaya en TMC son bonti affectation la buliga mti affectation bamba patun solie inya pore zinekri ki urasma yip son lore ya nep son naman bam pisi pour mbene lab kien yake en tol commune rurale ramba postum titu sani sinatika taw dam sen sekti ba kitba obuliga meti adna ken kanga pabum sia somaye bam sandat bum laninga ya ti gofnera le bon nebla ni sep son fe on tol commune rurale damba poussé to leba wan singop toma tingi solani bam sen singne gofnera aton pitsi sinati kala mulga meti bam santal sekani kiba kitbati gofnera sampa wombamba amman wala bam sandata adob nanti kana kinawa taba ti bam sandat bum leninga tonyi barka Elise Cabre senya te tonga pa ke bayan pwede sambisa luna tondo mondela wotone de konta sa tab seka biyo winto godonanda mbala manke sun wala watara aninke ani sogoma ba mo wate Somentano kata jiko kuna aleta mabo kataba komisiliga komisiri kataba komisirika du chekeda kona kase kata barasembla seka o barasen doware kase ka fle wa me chekeda bi konoton ani konoton o le kase ka jisania soro o bene kasa bazega marala kase ka jidon ka di oromo ma kase ka temi ka yese kata mashi kana shiji kongola kase ka jisania soro yansa ba wafla ani muwa ani duru kuna cheniko abado ko kumera fulana o nyasin kata wa ministre Somentano kata anga chi baraka ko kuna o le kama ke fana kanyesin kata bo mi wa dapel go kata ko lagye kafli wa barasu me kira chude ka seka ila kura do kata senebulo yiro ko kuna mi ka sabo ka seka dobo wa dugukolo ka takamachu ana alla don ko kan balma Burkina Faso television kan bo anula altirasi abaka jabaran so ka fa bala kabni wa dugu bi arabado min bena anga octobre kalo klimu ma sangwa fla ani mu ko non anga klifa furiba klin be lagye amta damne ni aywa kayensin kata larle naba ministre musigino kata anga ci baraka ko kuna ali tamaka kata bol d'appel go to dawre o larle naba ka fure mo konna akrasobe ka seka wa labe wa me labe na ni sana bulu kura kayensin kata jiko gele ba nga jamana na chugumni jango amana ke wakati aywa o yoron labe ni samyo ani senebo seka ko kono sanga ani wakati be ka seka famere karado anga chide mon tero yorla ka seka famere karala o luti anka chide o yimi soro kana dama am seka to o lage o Bernard Kombelam ani Bernard Kombelam ani Abouakar Boli utiaka chide ulontola ankalaje ministre musigino kata anga Senegal bolo kuna ani anga ko baba doko ko kuna do anu ko fema o itamaka kata bo larle na baka faba kona na mi aka furbo kona na o sigino flene d'appel go o yim plateau central kona mi signalo mare adabora fem ko do ay barase probla 5 ans mi Senegal kura ma ay baba saka Senegal ete danaka dugo ko kona na kaseka bata ban kona na kaseka ay bo dan fen chama na saka do kono mi Senegal saka ka kono wakati ani sangabe o senfe wakabani kona na do mi seka sene o yitumati wa fronto ani akwa soso me ababolo ko mubin o se ko sene yitumati ani fronto do o flo bambola ni bendige ne kan wakati na niya akoroshi mi aywa la lena ba yara ka foko chano ale kere sowe ka seka ni barasini place kan ala na ka loni obulu mi ka yese kata Senegal lo ko bulu mumbula ni be oro mara fanfelala ayira ka foko wa mi la bene ibseka aywa mi aywa dumuni femo sorola abseka ta ton nani makata bla ton kono toma
ministre tanu kata senabolo kuna sarifu wedarago alko alino sonde no kusabe ayira ka fuko cham wi bara bombolo mi yana abana ke na famay abana ke kalanso baye ay ba anefe abana wali kambo kadi ay ba senke bola to mo musi na Burkina Faso marata ansa o kana so ko tulo manjo kala ni kala so na kasaka lonia soro ni ka so kasaka nga wa ko sene ko kasoko do ya do la kasaka yirwani do kanya kata anga fona bolo fon fela en fait faso konana la lena ba aleka bele ni sigina ayira ka fuko do wala onana barase mi ira alila ni wi cliff la barase atarabla hectare fla ka ni wati na uyo labe kaseka fle ay wa mi jabako kaseko la senuka wo ka mun salo tama kaseka na kunache wo adugo ba anga chidi montuma Elise Cabré ani nomba kuda ulichanka chidi ontola dapelgo amtanga tibare sasa kanyensen kata kuma kuma fara chuma kuma ministre mtano kata jiko kuna ali tamabla senkro kata bo tamtenga otedore oiduse ani kumbisiri kilo mwa ani segilo osera kase kata fle baraso bose kabla chuma barasen ebwa bi konoto ani konoton kase ka fle chikeda okona na kase ka jiko sana ya kanyensen katofa kase ka famara ko Gérard Soumene ani madame Roseline Ouattara ulichanka chidi langa nilo kera sobe kaseko labe ankulaje Ministre somtano kata anjiko kuna nisanya ko kuna du onuka ko fimo we tamaka kata bo tamtenga oni kombe siri e wa klumgo anisejinu le werete kasekata e wa chikata barakada mo oyobla senga kaseka jiko sigi chikata o klingini be la gele kono anga faso kono na otoro onyada oka bibara ni ana na fle an fega ji ko lo fle ka di mo ma o ka dugu ma ko ke ji nyalma ka se be ma aka lu kono anaka baraka ro gerefe donc bi anana fura damani lo fle fura den sabalo anya ka fara piezometre lo bara yi ka se ka fle fura ji ni bu chome abu jigira chome na bu jigira gona wa o be na bu montera pour que anga se ka loni do wora kan ka fara kan donc lu fura nunu obna jibo lura kata chateau belebele ba ka se ka ji sama ka se chateau nunu ma ka tlan ka se dugu damani ma dugu nunu obe commune de nani lo kono barasin dabora fema kosodo ka se ka jisania di Burkina Faso be la geloma ka yose kata l'hygiéniste ko ko fera même le kaso ka se ka ginyana man sania ka du oro doma jibe bo ay ba fotu ko lo jukoro kata faraji ka se ko laben ka doma ma ji nunu be awuna boya wora le ka sama ka se wora abna se kilo keme niko obna canalisation minu pe se ji sama ka se dugu nunu ka atlantan dugu mo ko be ma gouvernement au baran na depuis longtemps tout mon forage d'amont le cas pompe de ara mo ko ji bara mais ouais ko aller beleti mo ko na fara dugu do be ni forage ke me jita kono donc ko no lo vuna fleur me usi ka ji nyalmo so ji chama ka se ka ji pompe horora ka chateau fa ka se ka atlantan abse dugu to ma dugu be ma mi ministre mtano kata anga jiko ni sanya ko kuna Ambroise Yoga na ka ko fe mo da era ka fo e wa kolon baba saba o ken be ka se ka sigi o bina surudo ka nyasi ka to oro mara fanfele la mi ko ministre mara ka nyasi ka ta jisana ko fanfe e wa chekata konana ase ko bara sen fulana no bana ke sobe ka se ka chekata bi kononton ani kononton ka se ko obla jisana stra fanfele la mi ne ka sobe ka se ka e wa ko be no ka se ko chama o ka dego no ya ka ta jiko fanfe o induluguye IPLC kombisiri ani saponi o balma fara o tarabe se fa war la milliard keme saba ani million keme fula ani biworo ka se ko don ka se ka jisana di faso don be la gelema amantane kibaria sabane kanyese katami coronavirus kala ko fon fela bado kabni banan dona anga jamana ani dunya fantana bela bebe bulbul kala ka se ka fle fero mo le se ka se ka nyarsin kata abanani kala ko fon fe o se fa anga kala suba mi université Joseph Kizerbuye o luka kala mo nyama mo mentano kata ewa boko jatimina kala ko kuna mathematician ani kanyese kata ewa mi anga wakatu kata ma chuka ani ewa banan oni kroshil ko kuna o stiga baba sabanu o soro ka se ka do basigi ka kibara dila wole ka yira ka foko bune na baraba ke nyonyi bane atuna dan Burkina Faso don obuna bo farafina jamono na ka se kana obuna ke ni octobre kalo klim wa anifla akatabla mwa ani sabachema nereti kidol do nen nongba na nen nongba kuda anga sereflini Burkina Faso ka kalansoba amobele université Kizerbo au no kademba oui académie et wa recherche d'enseignement supérieur au mobile ko après au tudore o yekule min sigino katasgaskel ko kuna kasika nyetrati e woloni ka lomma o fait de frafina e wa jokulu fona be amobele ko pôle d'excellence africaine o luna na kasika nyana beba o bono lasti ko bonna ka octobre kalo klemo anifla kata kuna ci octobre kalo klemo anisaba nata nyoyin tudore do kase e wa kalansoba lonia sababu saba o
se ka kilifali kan ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa coronavirus kɛlɛ ko fanfɛla la ko mɔgɔ 70 bɛna ɲɔgɔn kafu ka kibaruya di o ye o b'a fɔ tubabukan na o recherche minnu kɛ o résultat minnu sɔrɔ u bɛna olu yira jama na pour que komi bana nin ma banban bana nin y'a fɔ cogoya min na yi diɲɛ bɛ wuli ka lɔ sen kan lɔnnikɛla minnu bɛna yira olu fana ye molo sɔrɔ pour que a se ka bana nin gɛn ka bɔ Burkina ka gɛn ka bɔ Afrique la ka gɛn ka bɔ diɲɛ na pour que minnu yɛrɛ fana bana nin y'o ka ko nagasi o ka se ka bɔ yɛrɛ la o ɲɔgɔn ye ninnu bɛna na kɛ le 22 kalo tile 22 ani kalo tile 23 wala dama taara ka bila o kan do o ye ka ɲɛsin ka taa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka taa min ye coronavirus ka se k'o lakɛlɛ ka bɔ an ka faso kɔnɔna na min y'o ka niyɔrɔta bɛna kɛ sababu ka se ka to ayiwa o y'o kalamɔgɔbaba ninnu mun ta n'o ka se k'u ka lɔnniya se ayiwa jateminɛ kalan fan fɛ an b'o wele ko mathématique ka taa ayiwa bana sɛgɛsɛgɛli ko fan ani ayiwa saniya ko fanfɛla sɛgɛsɛgɛli ko fan fɛ ani adamadenya sɛgɛsɛgɛli ko fanfɛla olu kalanbolo saba ninnu ka se k'o kafo ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafoni jaabi di o ka se ka baara kɛ ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnama d'an ma kunnafoni kɔni caman bɛna sɔrɔ a la parce que n y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na mɔgɔ caman bi filɛri kɛra solution bɛ se ka sɔrɔ ka se ka bana nin gɛn ka bɔ Burkina cogoya min na donc ni o kɛra ka ban livre dɔ bɛna bɔ sɛbɛn dɔ bɛna bɔ ɲɔgɔn ye ba nin ka résultat bɛɛ bɛna kɛ ale sɛbɛn nin kɔnɔ a bɛna di dugu ɲɛmɔgɔ ma o b'a filɛ o bɛna se ka exploiter cogoya min na pour que ka se ka o yɛrɛ dɛmɛ o ka décision ta o kalansen kɔnɔna de don ayiwa hakili falen 70 olu bɛna se ka kɛ ka se ka yira mɔgɔw la tile 2 kɔnɔna na o ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa dalakan bila min kan o ye senbolo 5 de kan senbolo 5 bɛna kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛw jɔnjɔnw ta fɛɛrɛ jɔnjɔn min ka taa sɛgɛsɛgɛli bolo sira fan fɛ ka se ka yiriwali don ka taa ayiwa min ye sɔrɔ korobo fan fɛ ka taa ayiwa sɛgɛsɛgɛli ko ɲɛtaga ko fan fɛ ani mun bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin ka taa banabolo fan fɛ o ka se ka faamuyaliba sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa banabolo kan an ka kibaruya laban an bɛ taa daminɛ n'an ka kibarudilaw ka jɔkulo min sinati kɛ olu ye kibarudilaw wele kun ka se ka kunnafoni d'o ma ka ɲɛsin ka taa o ye hakili falen min dabalen sigilen don ka ɲɛsin ka taa o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o ye fɛɛrɛw jumɛn de ta fɛɛrɛw jumɛn de sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ye nin kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɛ do Bernard Combelem ani Landry Somé olu ti an ka cidenw tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ ka sababuya kɛ a b'a dɔn ko min ye san o san octobre kalo tile 20 kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ɲɛnagɛba sigira ka ɲɛsin ka taa kibarudilaw ka labilali ko fanfɛla an b'a wele ko journée nationale de liberté de presse ɲinan san nana don o bɛ kɛra anw fɛ ka se k'a to labɛnni bɛ se ka kɛ cogo di kibarudilaw o ye kafoli kɛ ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn bɛn min ye octobre kalo tile 19 wagati la ka se ka hakilifali kɛ min ye ka ɲɛsin ka taa Burkina Faso baarasun bɛ kɛra cogo di ka taa kibaruya baarasa fan fɛ san 5 tɛmɛlen kɔ o tɛmɛnen kɔ don o kɛra sababu ye ka se ka min ye jagoya ayiwa wulili bila mun kan mun ye ayiwa gouvernement ka kibarudilaw ka baarakɛden o 370 o kɛra mars kalo tɛmɛnen san 2020 kɔnɔna na o ye ka se ka filɛ ka sababuya kɔfɛ min kɔsɔn k'o tun ye ayiwa weleli kanbɔ ka se ka yɛlɛmani don u ka baaraw ka kɛwale cogo kɔnɔna na kabini o kɔfɛ don min ye ayiwa octobre kalo tile 2 tɛmɛlen san 2020 kɔnɔna na don o kɛra sababu ka se ka weleli kanbɔ maa 20 cɛ ma o maa 370 ninnu cɛ ma mun o y'o labila ka taa ayiwa cikɛdaw kɔnɔna ka se ka taa baara kɛ o yɔrɔ la o senfɛ ka weleli kanbɔ ka bɔ kibaruya sira fan fɛ don min ye ayiwa sinati ka olu bɛ weleli kan bɔra ka di faamaw ma maa min o y'o bɔ ka sigidaw la ka taa ayiwa sigida wɛrɛ la don o ka se ka segin ka na ayiwa o ka baarasow kɔnɔna na jango ka se ka filɛ bɛ se ka hakilifalen ka o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na hakilifalen min o y'a daminɛ o kɔnɔ taara cɛ octobre kalo tile 30 kɔnɔna na san 2019 a mana kɛ cogo cogo sinati ko ale bɛ weleli kan bɔ tuguni ka ɲɛsin ka taa kan o bɛ nana fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ minnu jango ayiwa ka se ka to min ye faamaw ye jango ka se k'u ka weleli kanw jaabi ka se ka kunnawolo d'u ma ka taa u ka weleli kanw kan Balma Burkina Faso television kalbaga amanga bika kile kuna foli cɛlte nka an ka baara ma jɔ ni ala ye sini yira n na n b'aw sɔrɔ fofo kɔnɔ ani tile fɛ nin wagati kelen na an ɲɛsin ka taa a mana se ka mun sɔrɔ sisan an bɛ taa filakan lajɛ sisan ka ɲɛsin ka taa
wodi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe e rewɓe haaloɓe fulfulde tawaɓe leydi meɗen Burkina Faso e leydi adunaru jaam ñalluɗon ndelle inon toɓɓe kibaruji meɗen keɓon famde ɗum wono hoorejo laamu leydi meɗen kanko Christophe Marie Joseph Dabiré e fa hande batta laamu kinniɗo fa hande ñimgo ɗum wono laabi iɓe tawa ley hiɓere Kudugu ndelle keɓon famde sakiraɓe e dow daranade yimɓe tawaɓe ley guure laddeji meɗen joni oka e dow tiɗormaji ndiyam jareteɗam ndelle ɗum saabi dey batta laamu kinniɗo fa hande golle ndiyam ɗum wonno ñuuga Ambroise Ouédraogo imo tawa ley province Bazéga ɗum wonno joni oka laamode Kombi Siri ndelle sakiraɓe oɗon paamina hollama koye neɗɗo ina wawi wadde guesa muɗum ma sardiŋe muɗum tawa awa e dow leydi ndelle on garan heɓude famude ɗum en no wonnono ɗum yarata ndelle sakiraɓe keɓon famde en garan kalen fa hande haala ɗum wonno syndicat en ndelle keɓon famde joni o ka syndicat en hokkoɓe ɗum wonno kibaruji kamɓe ɗo woodi koɓe kolli ɗo ɗen bisimilla moɗon ndelle sakiraɓe ndelle keɓon famde dow ɗon e kanko ɗum wono hoorejo laamu leydi meɗen kanko Christophe Marie Joseph Dabiré e fa hande batta laamu kinniɗo fa hande ñibde ɗum wono laabi Éric Bougouma eɓe tawano ɗum wonno keŋa toon e ley hiɓere Kudugu ndelle hiɓere Kudugu toon e wonno ɓe omti ɗum wonno lawol goudron keso gaɗaɗo goudron o ina juutiri hono Allah garadano korto hono kilométre ji 9 ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en ndu woodi ɓe kawri fa hande de yimɓe ɗum woni joni o ka Kudugu toon en ndu woodi koɓe kollonol ayo ndelle keɓon famde kanko Adama Guiti kamɓe da olo tawano tan ka Oumou Diallo ina hokka en fa hande firto jahangal maɓɓe ngal batta laamu arano Marie Christophe Dabiré yehi le gallure Kudugu fa laabi kesi ñiɓaɗi ton omte ko wona le gallure Kudugu laawol hakkude Sakoinse e Kudugu laawol hakkude Sabu e Kudugu ɗum o hokki laawol ɗi fuɗɗi omte ley ɗon fa hande o fuɗɗi golle laawol biyetegol 56 le banŋere Burkina Dapoya Zakem Soko Pelse Godom e Pawlugu ele haala batta laamu Éric Bougouma o wi'ana ñibdigol laawol yo aadi mo laamiɗo leydi hoɗino gilla wona hande ele hen gouvernement ina barjo walliɓe e bangal buuɗi ɗi balliri leydi men ndelle keɓon famde ke buuɗi gattaɗi ley ñibdi ɗi laaɓi na ummo alkadara milliard ji 3 e dekode e golle ne jeeyi hantade nder lebbi jeego ele ɗon himɓe Kudugu mbiyana na jeeyi sanne e bangal ɗe golle ayo woɗi sanne ndelle keɓon famde ɗum wono battalamu fa hande kinniɗo ɗum wono golleji ndiyam jareteɗam ni e fa hande e beeli ndelle kanko ñuga Ambroise Ouédraogo imo tawa les province Bazéga ɗum wono laamode Kombo Siri ayo ndelle keɓon famde e dow daranade fa hande wallude joni o ka fuɗɗude ɗum wono projet daraniɗo walliside yimɓeje meɗen gonɗe ley guure laddeji meɗen e joni o ka tiɗormaji ndiyam jareteɗam ɗam ayo ndelle keɓon famde jahangal makko ngal e dow fuɗɗode fa hande projet on ndelle keɓon famde hono satoji ni e fa hande robineji pompiji ni ɗum wonno golle wonno ko fuɗɗa ina golle tan ayo ndelle keɓon famde fa hande ɗum wonno keɓon famde ɗum wonno Gérard Somé kamɓe fa hande kanko ɗum wonno joni Rosalie Ouattara tawno toon ka Oumou Diallo ina holla en fa hande firto jahangal makko ngal toon fa handen ele jahale batta laamu kinniɗo ndiyam e gollidiɓem ndu tawama ley gurel tamputenga ndewgu Kombi Siri keŋan altinere o yahana toon fa kanko du o tumto golle ndiyam gollaɗe toon ndelle projet keso o yo dalili fa handen heɓa ndiyam lobbam heɓe e machine keso gataɗo toon bawɗo foɗude ndiyam gonɗam ley leydi e ley ɗon batta laamu ndiyam Ambroise Ouédraogo wi'ana pompiji yerwita tati gatte heɓa ndiyam ta ronka ley gure woodi paamon du ke o projet wallan gure 9 fa keɓa ndiyam lobbam ngu coggu mballungu ley gure ɗum wonno Dulgu e Pelse Kombi Siri e Sappone o projet keso paamon ke yerwitaji 93 e tawti fa hande baramasiji 200 e woygu e 3 e o eteɓe golle hemre e 4 woni ko ɗum watta ɗum fuu na ummo alkadara ko ɓuri milliard ji 3 e million ji 200 e he sakiraɓe en kaali haala ndiyam ni joni ka kaalen haala ndemri ndelle keɓon famde ɗum wonno haqqillo demal jiitagal kesal ko yiita ley leydi meɗen ɗo deyi
tawi neɗɗo ina wawi remude nde ɗum laati joni o ka hono lu'oji muɗum ko mbiyeten hoyji ɗum somayiji ɗum ayo tawe joni o ka jomum jabba e leydi awa e leydi joni o ka hono ɗi fa hande nde joni o kam yiita leydi meɗen ɗo ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en ndelle kanko batta laamu kinniɗo fa hande ɗum wono golle ndemri e jahangal makko ɓe jeehi ɗum wonno joni o ka ferme ɗum wonno neɗɗo biyeteɗo lallenaba ley fa hande hiɓere dappelo ko ayo ndelle dow toon en ɓe jeehi faɓe daaro toon e ngal ɗo golla no wonno no gollal ngal yarata no wonno fa hande moƴƴere maggal woɗi no wonno no ngal hani daranede o walli seeɗa ayo ndelle keɓon famde dow ɗon kanko biyeteɗo Nongo Bakuda e Élysée Kabiri kamɓe tawno toon ka kanko fa hande Oumou Diallo imo holla en fa hande no wonno no gollal ngal ngal yarata batta laamu ndemri e gollidiɓe em jeehi ley ndewgu plateau central nde wuro dappel go fa tumto ngesa lagle naaba mana ngal jahangal yo daroyde fa hande dabare ndemri heeri no wiye ndemri wattetendi tawe ko awa ɗum wona ley leydi awa woɗi tawe ko awa ɗum wonana ley tendere ndelle jaaje fi ngesa makko yo alkadara hectare ji ujunere ko awa ɗum yo tamati yo kirinfi e ñebbe biyeteɗe mungubin ndelle nde dabare heyre laatanake yaaɓe toon seyore ele hen e bangal nde dabare heyre lagle naaba wi'ana yo dabare lobbere wallore ndemri heɓe fa heewa wawtu fuu mo neɗɗo haaja ley hitande ele hen paamon ke tonji 4 fa yaha tonji 9 na heɗa tendere fuu e bangal ngal jahangal batta laamu ndemri Salifou Ouédraogo wi'ana na seyi sanne woɗi na yiɗi fa hannden nilda golloɓe muɗumen fa ngara janga nde dabare heyre heɓa nder yotto ley Burkina Faso fuu iley ɗon jam gesa wi'ana na yardi sanne sini noon fuu waɗan gesa ɗum wonno jangirde ndelle keɓon famde ke gureɓe ƴuwruɓe ɗum wonno ndewgu ganzurgu e lewo ngari woɗi jii fa hannden e keɓi fa hannden du tindinoje ndelle yahuɓe fa ndaara e jii gesa albacce mo jaajeefi muɗum yetti hectare ji 2 ayo keɓon famde jahagal ngal maɓɓe ngal wartiri fa hande ley gallure meɗen wagdugo ɗo en kam wonno ley ɓaade lagle naaba ayo woɗi sanne ndelle sakiraɓe en kantiran kibaruji meɗen ɗi e haalde haala ɗum wono syndicat en ndelle fa hano hono waldere ni jingonone ɗum wonno hokkoɓe kibaruji ndelle nden waldere ɓe mbi hawranayɓe sanne saabu de no gouvernement golliri ni en wona hunde ko hawraniɓe saabu ɓe mbi fa hande no ɗum wonno hokkoɓe kibaruji ko watta hono noga e yowode ni en woɗi fa hande joni o ka petta jara ley guure ɗum wono laddeji to golle muɓɓen fuu wala toon woɗi fa hande ɓe kolli lewru mars faltinde ɗum haddu hokkoɓe kibaruji golloɓe ley gollal hokkugo kibaruji ko watta 350 ɓe en fuu pettama joni o ka andanaka fuu no golleji muɓen ɗum yaade ayo ndelle ɗum en fa hande ɓe mbi ɗum fuu wala e dow lawol fa hande no kamɓe e gouvernement wonno ɓe goni ɓe baddira ni ndelle ɓe mbi ɗum en wona hunde ko hawraniɓe ndelle kamɓe hokkoɓe ɗum wono waldere daranide hokkoɓe jingonore hokkoɓe kibaruji nde ɗum wonno koɓe noddi fa hande hokkoɓe kibaruji koɓe kolli ɗum men kollita suudu baba ayo ndelle keɓon famde landiri sommet kamɓe Bernard Combelem tawno toon ka fa hande kanko Oumou Diallo o imo holla en fa hande ɗum wonno ko waɗi toon hitande fuu ñande no gaydu lewru waldere hokkoɓe kibaruji na wiye Synatic na waɗa batu e dow bangal ñalowma jeeyde hoore hokkoɓe kibaruji ndelle hikka o batu maɓɓe haalana haala tiɗor majji ɗi hokkoɓe kibaruji kawrata gilla duuɓi 5 hikka alhaqiqa gaɗa dillinde golloɓe keme 3 e capanɗe jeɗɗo ley ndewguji e tawti himɓe nogayo ley gure ko wana e muyɗe mumen o batu yiɗana hollude laamu tinno wartira ɓe himɓe ley golle muɗumen non ndu watta fa hannden fa haala kamɓe puɗɗi hakkude maɓɓe gilla woronje burtoɗe ndungu hanto ley hen waldere hokkoɓe kibaruji wi'ana na segli fa hawa woɗi heɓa fa hannden nantina ko haaja yidde wadde ayo woɗi sanne ndelle an Oumou Diallo a yettama selna golle maɗa o garɗi woɗi ndelle sakiraɓe ɗo wonnon to kibaruji meɗe ɗi kaaɗe hannden o si Allah jaaɓi fo jaamu nde ɗen fajiriji a salli fanaji foof min garan e fa hande ɓeydude hokkude on kibaruji ka fadde majjum Allah reen e fa hande reena leydi me reena asilami foof fofo moɗon e ñallen e jaam